Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, seabtina penget amul jaki. Langkong-langkong salerana semulja Kiai Al-Haj Basari Alwi, semulja Kiai Muhammad Ahsan Jamal, semulja Kiai Munif Hadiri, semulja Kiai Bahruddin, semulja Kiai Baihaqi, langkong-langkong sateja para asatid, sateja para guru ngaji selain senyon seporah manabi abtina tak nyebut asma agung epon setong per setongah. Sahibul hajah Bapak Haji Diri sanak bereja abtina penget amul jaki. Sateja tanteretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, jamaah anggota pengajian Raudhatul Muta'allimin. Satejana abtina penget amul jaki, wabil khusus sateja para tokoh masyarakat Kota Maipon, Kelebun, asarang sateja siapen tu pemerintahan ti sabelu ureun. Abtina penget amul jaki, malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sopora dari Allah Subhanahu wa taala. Ben manter-manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada sahabat matur dek ka Kanjeng Nabi. Au kama qal Kanjeng Nabi, orang masuk suarga ni kasi paling banyak pola nanapa. Orang masuk suarga si paling banyak sabab ponapa na Kanjeng Nabi. Lantaran ponapa si paling banyak orang ni ka masuk suarga. Dua can Kanjeng Nabi. Nomor setong takwallahi, panganggep ben pangistona ben ka Allah. Jadi si paling banyak memasuk manusia ke surga. Tamasuk ajunan sehadir samangken ka intoh dek keperpangkian samangken kak dinto bukti cecet kaula ben ajunan ongku esto ben apanganggep dek ka Gusti Allah. Manabi ete buaki gela tamasuk Ibnu Arabi, Imam As-Sanusi ada buaki orang seiman nah oleh narok-norok ki anya mata asa iman ke Allah. Keng kaula ben ajunan sebiasa hadir ke pengajian ni kejelas beni oleh narok-norok. Parlona abe panika ngaji, cet makle abe ngerti kapon apa sih detika sokana Allah. Seeko cak rok norok panika abe tak edup. Masa nereng abojeng lah abojeng. Masa nereng apasah apasah. Tak tahu je araba tak tahu je aberema. Keng mon pon ngaji pada ben kaula ben ajunan. Nika tak bisa ko cak rok norok. Nika cet hakikat deh oleh na pangaterona kaula ben ajunan. Muga katerema dah ka Gusti Allah. Keng tak namong kak dinto panganggep seika puto. Sepaling raja puto na panganggep pak repaan ajunan nyiram bekoh pas asar tako takepe tuli mule. Keni ka panganggep sece eka puton nagenika. Epangki setong panganggep ka Gusti Allah. Inalekana abe paringi pilihan milih Allah apa milih dunya.
Mon enda atina tunya keng karena mele Allah ni berarti bede pangangkep ka Gusti Allah. Pas atanya kol berem pagana sadia ya. Kol lema saparapat lempo asar ki. Ai kala ros korosen nah. Pangki pangangkep kaula bana ajunan malah beda tebu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamasok tandena reng oreng seku laku tak kira posang ya junana Allah pasera panikah oreng seisbagul wudu fil makarih make dalam kabodaan celep make dalam kabodaan kumikil cek tak kenceng senyetinga aing ken wudun pakun sampurna dari saking apangisto ben apangangkep ka Gusti Allah ana apa bolan wudu pani ke tata krama dan kau sering matur eman ka aman wudu tata krama na orang ngadep ka Allah. Idza kumtum ila salati ba'an mun ngadep ka sengko can Allah ba'an mun abeje ngah fausilu wujuhakum mun pagempang audu sajeun fokus wudu'n sajeun tepak tata krama ka Allah maka berarti sajeun mapan pangangkep ben pangistona ka Allah. Paling sakoniin wudu sebagus peni kepada Rabu sisami mulja ekosot paberem ajan anggota na panika iyo soeh keng mon pon beda orang awudu lata ekusot belek kanan lata iyo soeh belek kanan anggota wuduun arwah keng ced lata bagus wudu pangistona ka Allah lak orang ben samangken latak patay musem oreng awudu iyo soeh. Jijak reng kadang ongke ke masjid ki kena bentar mi'na nang itom beder we kosot beremah. Malah kebanyakan orang samangken panikamun awudu pas perak tanang capur ke dalam. Mare capur pak igupek sentak. Ngale keselajan ikupuk sentak soko se kacer iye nyek ngangkui soko se kanan iye nyek ngangkui soko se kacer ya gembus rolah nikah tata keramana apa nikah jareng ngadep ke pangeran sajon mapan wudu'un maka berarti sajon mapan tata keramana abe ka Allah sajon mapan tata keramana abe ka Allah sajon tajem sajon katerema bejeng ka kaula ben ajunan ka Allah muga katerema sateja bejeng panika kadang panganggep abe ka Allah pangkineng edur kendur iman contoh tamasok pangangkep buk tamasok pangangkep sampian panika ampon lecu ecuan bedenengi koncon bibir seaben tak jubeen tetangke keng ben sampian pah irim la angang ngalah ya, pah burung pas ingat du pangeran tu saabe menurut terus le arwah keng karena esto ka Allah orang sebengal ngerem lesan na kaangkui abenta cuba enta tangke lakuna sadu malam tak kira berak ya juna Gusti Allah mayyat manu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah mun beda orang sangkup aja gele sanah dan kajeng Nabi ben sangkup aja ge kamalona sengko sangkup aja min orang jadi masuk surga jadi ngereng kaula ben ajunan cung tengkion pangangkep cung mapanan pangisto ka Gusti Allah beni keng karena pan-ponapan keng karena Allah abe aki kira kalake tuli rem ngiding buk
Beni polang takok kalake. Beni polang todus ka oreng. Beni polang natako ijale. Kengkaran natako kabentuna Allah. Jelas nih kah? Milanaten kaula sering mator Pak. Bedo orang lake pamasok suarga gara-gara lebur kabini na orang. Keng cek gelun paleman ni kaki tak mare. Beda terosen dari ya. Beda orang lake lebur ka orang bini. Para na lebur keng ben sebini tak ikan dei. Engkau aberemak saya kendek na beun le ada mas ken kiamat kurang 2 hari kau tak kira ndek ke benja. Ben minta mas kabin berem palek jen ada make patunya ben esen ke boy mas kabin kau tak kira ndek ke ben. Akhir sebini alake lain selake abini orang lain. Ning oning pas sebini sekale buri raja otang. Selake pareng usaha na ben Allah teti orang soki. Pas sebini minta tolong kaselake seta ikan de ilam ba. Kak sengko andi parlo ka ben. Apa parlo na? Engko sedandi kebutuhan ya kak sakemi juta. Iya tak usah sial perak takan dari ya. Bini antak ning ngiding jutaan bah sial pak. Engkau andi kebutuhan ya kak tanggungan segemi juta. Apa jadi benlek kebaik apa? Iya majero otang ke Bank Mekar ya. Oh pamah. Kakan cabang Mekar jadi. Kebaik apa beli? Iya area kok majero otang ya kak bank kak. Montai bejer jantang bengko isi tak. Lagi na benda mah. Ia tang laki beda keng lapera aja lerpat aja rekang aja lerpat aja rekang boleh. Puto berempa boleh. Sengkok puto sagemi juta kak. Saikat benih enjaman lan sengkok abri kaban. Sadia kia pas. Kes. Benja engkau nginjem maka segemi tahu sang nginjem saikat dari sengkok sadia kia pas keba boleh saking ya saking ngeri mi apa ya saking ya beri le teku kalkulator ben sebini karena tu sana ben pesen pak pok ya dan sebini iyalah kak jadi sebini ngintep labeng tibi muka galam pina tibi iya tore kasih lake lakari sakelan kare sakelan selake pas ngucak le makita de orang tahu Allah tahu Arya bekal mabrok kasengkok kulaku ning akhirat Arya bekal mapalang kasengkok ning akhirat ini akhafullah rabbal alamin engkau takut kaseksana Allah lah burung le burung ben ngincem berempah sagemi ya jalan ke betau sangincem bejeri otang apa jalan boleh sah tuli boleh engkau pikiran mi tagar kala kasetan tuli boleh orang laki ngak nikah jamin suarga na pak keng katon tak gelar mun lagari sakelan mun beda si bengal nolak estoongku berarti ke Allah. Ana apa bolana cat Quran si ada bu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Cat si paling ikale buri benoreng laki tidak boleh bebini. Ngas tete. Make kiai. Tidak kiai tandi nafso kagapi keng setong. Ngireng ngampuaki pangistona abba ka Allah. Huk ben sambian tanteretan pak bapak kak kakak sedaja kakapi
Cek pataker kala pangisto ka Allah penting ben pangisto ka anak. Beda orang milotu sana anak gara-gara elang pangisto ka Allah. Contoh anak kaula ben sampian amit ning gua orkes. Engkau ning gua orkes pak, edi majong nang yom ben beda orkes dekien. Cek lem gor, iya tak kira malam. Keng pesen bensin tade pak esangui ben sampian. Saiket ebuh. Ajunan makita norok ningku, ajunan makin nengi compon atau hajud, ajunan makin nengi compon ngata maki Quran, pakun melo genjerna orkes dari ki purma molan sampai mareh apol. Kadang nafsu ngocak tak niser ka anan ben, mon anan orang ningku kapi ka orkes masa anan ben ketibi si tak ipaningku. Berem mamuni coko-cokan jana pas-pasan tak pangistona pak ka Allah tina mai coko-coban kanjana tang anak tina makita to ka orkes tang anak pokok laguna sadu malam manter-manter paring na pocur tang anak ya juna Allah ani kenyaman orang andi pangisto ka Allah kong langkong pangisto ka Allah jek taker kendur nengi salat selema bektoh salat selema usaha kenika pangisto se paling mapan ka Allah kenika pangisto se tak oleh locot kenika pangisto se tak oleh elang dari kaula ben ajunan salat selema bekto. Nomor 2 paling benyaan amalan sebang kempang masuk surga ka setong orang caipon Gusti Kanjeng Nabi husnul khuluq bagus tingkah. Napa jangan bagus tata krama tamasok bagus tingkah kaula ben ajunan mon bedepan ponapan asa kelangkong napa jan asa kelangkong kasoon man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Mon beda orang tak tahu cara nak asa kelangkong ka bengsah jere berarti keng tak asa kelangkong ka Gusti Allah. Cek perak ngoja sakelangkong. Sakelangkong cung ma beun, cek cung tenggian. Perak ngoja sakelangkong. Mon pola na buk senika. Nyon sobora. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sapa beireng orang sejet epaloros sakajeulna swarga ben Allah yashrah sadrahu lil Islam dedena paringi legeh dedena paringi kenceng kangkui atorna Islam kaula yakin sateja se hadir mangkin panika legeh dedena kangkui atorna Islam mun tak legeh tak kira debakan tu sampeyan keng orang ngaji panika model lah manusia panika model lah beda telok padena tanah beda tanah lantu panika make tak pati banyak masang butok karena cet lah tanah na lantu capo ocen sakoni tombu rebena nika berarti lantu keniding ka hokom pas niat si atoro kenika bala senga jaban tanjuban orang pas akikap senga jagi giran kalakeng pas tak gigiran niat nih kenyaman Omar lambe tokang mabuk pak repan mabuk pas ayat toron cek mabuk hukum haram nomen pas epel palagi sebedenengi lembetena cetok keluar ben Omar dari saking takok ka hukum saupama pas mangken toron malaikat Jibril abele cek rokok haram opam Maria rakira pah ambu rokok rakira pah tak namana bekong positif ekir-ekir geluh sabab cet beda orang
Beda orang de naben Allah paling ilorga. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Beda orang secet abeen pagempang palorga de nah ngiding hokom pas atoro. Beda orang ngak nih kecet takdir swarga ben Allah. Orang anda ngangkui ka hukum roda bera dek bera oku dek temur oku bedeh de nama nusa pada ben tanah kajel pani ketombu keng tak buah lemile putok tamen odi keng tak raja odi keng tak raja le ni ka orang lemile ka hukum mun cocok ka aben kelakoh mun tak cocok dina. Ini tepak kasih kajel panika. Ka pengajian hadir, ka orkes mangkat ya. Mun wirid dah, wah. Saya hanya matasbih kanan kacer, saya kanan bedeh, saya kacer bedeh. Kapeng serep tatelok bedeh kian. Takok cepecen bedeh selocot. Tapi mun soro abentaan juben tetangke, ya apal-pal kia. Istighfar ben solawat naria parostoros astagfirullahaladzim keng kalakeh rek manggerek kia. Jira berarti tepak ke tanah sekajel. STMJ solat terus maksiat jalan. Kabegus ende kacuba ngaut pada ben lala. Kasih manis pada ben ete ende kasih beda paen pada ben kopi ngerobung kia kasih celok pada ben tapai nyantir kia kapacaren yeningke kia. Naudzubillah beda saya paling cuba napa nikah tanamat teh tanamat napa tanamat teh panika tanah make pasang na putok napa bae tak kira bisa make pone pareng na napa bae tak kira odi napa nikah aspalan napa jan buk orang ngak ada cetak ndek ka hukum de nama teh aspalan pacol na napa bae tak kira bisa aja pasaka nang geleh coklat bulut pagelar tak bisa aja. Sabareng saya pasang lah celatong asabe na mare pasang kemina embin mare pasang dari uria mare bujo mutiara mare tabur kapi tak kira bede sukambu ning aspalan ara pabolat mate. Cet bede manus sadede na pada ben aspalan. Contoh ani kering neraka nika. Contoh le caan mon bedo orang atau kar satere tanan satetanggeun pas lebih dari telu hari tak nyapa caan beje tak keterima can lah tahu lah buk tahu salo kok ceramah keng pakun tak nyapa arojed aspalan apa jan buk ngiding bal hari tak benta orang nikah sak benta si hadir sengak kau leben ajunan tepak ke aspalan naudzubillah moga dada kau leben ajunan tepak ke dada selan tu ki karena kadang beda orang bini belai opa apa nikah caan le orang bini mun ndek manggere aben tak kalakin nah area tade suara kan iya mun lakin bener mun lakin tak bener. Iya maksud sejaan le orang mun ki rek manggereen kalaki jadi tanda neki tak di swarga juduh di naga bae swarga tibi aga bae orang sing ngojaan pada ben ka roh aro sapa roh aspalan sapa jan buk mon pon aspalan pahna pa heuy seita men tak bisa bedu anapa bolan sami'na wa asaina aro beuni tak ngerti ka aro beuni tak ngiding ka aro beuni tak paham kejet niat cita toro lai ka beule ce orang abejeng panika bede bekton orang abejeng panika kudu tepak ka bekton tak bisa
Sekocak subuh panika nom, sekocak subuh panika mun ki tade areh. Rak terak tanah arwah ki oleh keng mun rak terak areh ada lah. Silale ka bele subuh ang dari pacer angken metona areh. Areh sesabona areh taketas. Can sebini been wa mas, mak pahala jubena re sobuna seta ketas beret. Ambu jak lo kaceramah. Are beni Raudhatul Muta'allimin. Beni bagina ceramaan, mari duhur ceramah. Are para titi aspalan. Mun bedoreng mainga pas tak ende para titi aspalan. Asar panikah mun ki bede areh ben are ki panas aronya mana asar. Mun are taker celep nyilem kagapi ka delem make gitera aronya mana maurib. Karena kadang pangistona setong orang ekes-kes bentunya. Terus ekes-kes bentunya terus. Sampai lik-alik salatu wassalamu alaik. Buru mole. Burka was. Kaburung asar tak kok tak kacapo bila ngak ruah-ruah make sapa tatangke tak nyaut ya alasan tak kok tak kacapo ka asar ani kan berarti mamulan lontor pangistona ka Allah pakala ka pangistona abe ka bekoh mole diri sini nyiram beko ben si abulut beko mole depak ka jompok jareng lalik-alik. Eke bemandi agarepes sabunan nengi kopeng tak ikosot belekan nah letak gelar ngakui handuk pas perak pokok sarung ngai pasang dina make tak kelambian songkon letak usah ngakui songkok mun parlo saleber saya ke songkok pas atakbir Allahu Akbar jawab ben langker adzan maurib Allahu Akbar jadinya mana sarib asar tato muban maurib fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun palang orang se abejeng palang orang se abejeng palang orang se abejeng orang seenteng kabektona bejeng orang seenteng kabektona bejeng anak pamak palang sabab pangistona abe mamulan kendur ka Allah tak kudu adzan pas langsung abejeng punten keng pokok cek betelebet dari bektona sabab terakhir nikah para rabu sisami mulja orang abejeng pada ben orang nginom obat pada benar apa jan orang minum muncan dokter telo kali saareh cek kal cengkal ani kebu telo kali saareh kulaku setong mare duhur setong mare isa setong ben sampian karena keburuh makle lekas beres pas setong kagapi ke gulak gunah Male lekas beres ini pah ontal kepi telok beni beres sambian pas mate. Ara papola na overdosis. Ota bener sambian pas kepikiran tina je inum kagapi para serak makle mendeng esoro telok kali saare palor iontal dua resa kalian. Beres pah tak beres pola na cengkal ka atoran. Orang abejeng sabani kecuken cet ben Allah sabe kabek to saya ngepas saya kocak sobu sabelun bede are saya kocak duhur are cet pon lecer maurib are cet pon compet isa ngake ondem semira ampon tade cet Allah saya ngatur cek kal cengkal tapi kan ki ekodok make opama asar tak kajapok kan kening gente arwah pakuntusah edep nom orang ngodok isolat orang agente isolat setak du saperak dua nomor setong king karena kelopai ongku
Alakoh mulai dari sebelum duhur nyoklak lampu padam orang adan tak ikaiding ning oning pas beda orang adan Allahu Akbar boh la duhur betin can kancana asar beni duhur asar. Masya Allah. Jadi kau tak bajang duhur, kodok duhur, tak ada masalah. Guru tak dosa. Karena kalau paeh, se nomor 2 keng karena tedung tak ketas. Tedung karena nolongi tatangkeh parapan andi parlo andi karja. Tedung pokol setengah telok, ceke pokol setengah 10 gulaku. Sobuna entas berema bacaan kabejeng kodok saking pakun tak dusah lain sede dua make gente bejeng pakun dusah sake tak sake bejengan pakun wajib kurang berema dah. Beda orang letang matang nengi masake letak ngening agulian segale. Perak tanang ngasih kelar aguli pada ben. Bagi wajib abajang wajib. Abajang satanangan meloloh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ani kapon tanang tak bisa aguli mak ke. Keng perak bisa melak ben metem. Mon peker nagi beres pakun wajib abajang. Apa jangan kui belukot na mata. Melak ngetem Allahu Akbar ngitem boleh. Sami Allahu liman hamidah ngitem boleh. Allahu Akbar ngitem boleh. Amun pon ngitem terus gegep ngak dah. Mon kacep mati berarti lah. Orang seoleh tak abajeng penikah namun orang gila. Orang apa aja? Sampian make pas tak ning ngaguli sekali keng mun ki pekeran beres pakun wajib abajeng abajeng ilum pekeran ya tore karena pon tak ning ngagulian sekali tapi si wudu berema make minta wudu aki ada masalah reng sepo mana bi ampon songkan cek ki ke baga jedeng bu mak nengeneng wudu aki na ban? Iya, wudu aki. Tapi beni pas sajanteng ni selenaki. Mi tasarna kala sakuni orang awudu panika sagelas panika bisa. Sagelas panika bisa. Sepenting beda akili nama kita lo cap-cap. Apa? Mon palo sabe kata nang gulu gusek pabeca deki tere esagoni sepenting beda akilina tak kotu kopo pas ke basolat senika orang mon ki beres akal apa kun wajib asolat mon pon ngaloleh tak usah tan denereng ngaloleh kaana an la mo jak empuk ya lo ngaloleh lah berarti mak ben empuk Tina jak bakal, paengak ke? Mak ben lah mari apa jeng? Mari bila mak siapa jeng? Mari kok, mari jengkal kering tua. Aro berarti lah mari jangan perasaan nah. Sepenting abe maingat. Ane kadang palopan maki Allahu Akbar. Apalah bacaannya ya? Oh paham apa nih? Tonton, tak ada masalah. Kaula ben ajunan mon pekeran ki beres pakun wajib apa jeng tade taberan di matas bisa bebe dina pakun wajib apa jeng keng mon pon tasalep jawabna di matas pah nunduk ngak dia tak usah apa jeng berarti stres para rabu sisami mulja mancer bada baraka ben manfaat ngireng adua arang sareng mancer-mancer kaula ajunan sateja sami-sami itu tua kidak jalan seleras ben Allah mancer-mancer kaula ben ajunan sateja napa ada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Satu je sing ngangkat tanang kak dinto Gusti namung apangiran nade ka ajunan. Satu je sing ngangkat tanang kak dinto Gusti nyuun sapa rada ka ajunan. Dari tu sase paling raja kantos tu sase paling keni. Satu je amal fokus ben ibadah sing ngangkat tanang sanau sasakoni ben rosak muka ka angkep ben muka ka terima ada ka ajunan ya rabbal alamin. Satu je sing ngangkat tanang kak dinto Gusti tutuaki de lencelen setetiri de ajunan. Tutuaki de lencelen seteti lantaran selamat nengitunya kantos de ka akhirat ya rabbal alamin. Saben-saben sing ngangkat tanang kak dinto Gusti nyuun rizki lanceng umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyuun rizki istiqamah ben husnul khatimah paleman dek kaajunan ngiba iman ben Islam dalam keberadaan ikari daih ben ikaseneng ben ajunan. Satu je sing ngangkat tanang kak dinto Gusti ni te pebenga sepo nabi tibi sebeng se ampon depak dek ka alam barzah malar manter pareng na tempat se sampor na ben ajunan manter ka korang nah sampurna kia ben ajunan ben manter palong polong kala ben kabula na ajunan se pada pacumper alam barzah na ben ajunan. Satu je sing ngangkat tanang kak dinto Gusti ni tepat jemper ben salamet nak poto nade ka ajunan. Satu je sing ngangkat tanang kak dinto matoro ajember ben salamet nak poto dek ka ajunan du zat se maha belas ben luman. Nak poto na sing ngangkat tanang muka itu tia ki nak poto se salih ben salihah. Seteti lantaran salah medek kareng sepona se aku nadek kapeng saben nakerana singi beka jemperan ben kasampurnaan dek kapeletang kebentan teretana seteti lantaran mul jedek ka agama na ajunan ya rabbal alamin. Satu jenak poto na sing angkat tanang muka pada paah dek ka hajat ben cita-cita na ben ajunan ya rabbal alamin. Satu je nak poto na sing angkat tanang pakem pangaki satu je urusan ben perkara nah satu je sing angkat tanang manter takdir jemper ben salamet dunya ben akhirat teh mokai paring na kauntungan dalam saben usaha ben lalakon nah ngemis ada ka ajunan dudat seni seran. Satu je nak poto na sing angkat tanang pacawaki dari cema-cema kamelasan. Pacawaki nak poto na sing angkat tanang dari cema-cema kakorangan ben kamiskinan. Pacawaki Gusti dari cema-cema kamalaratan. Pacawaki Gusti dari cema-cema penyakit kasosaan musibah balaih ben kapepejaan. Kong langkong pacawaki nak poto na sing angkat tanang diri sifat tera kebenaran kana ajunan. Allahumma dudzat si amur pacaket satu je sing angkat tanang se keduan penyakit muka tulik papang ke bentam pena beni paberes seben ajunan. Satu je se keduan kaberaan ngemisa ongku dek ka ajunan. Muka tulik papang kia ben celen keluar ben kademangan ben kecemperan. Satu jasi keduan takdir cuba muka tulik yo beka fokus. Saya ampun takdir fokus muka tep ben batolo sa fokus. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu indaka ummul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.